ओम महाकाल शनि मृत्युंजय स्तोत्रम श्री गणेशाय नमः। ओम शनैश्चराय नमः। नीलादृशोभाञ्चितदिव्यमूर्ति खड्गे त्रिदण्डे शरचापहस्तः शम्भोर्महाकालशनिः पुरारिर्जयत्यशेषासुरनाशकारी मेरुपृष्ठसमासीनं सामरस्य स्थितं शिवं प्रणम्य शिरसा गौरी पृच्छति स्म जगद्धितं। पार्वत्युवाच भगवान् देवदेवेश भक्तानुग्रहकारक अल्पमृत्युविनाशाय यत्त्वया पूर्वसूचितं तदेव त्वं महाबाहो लोकानां हृतकारकं तव मूर्तिप्रभेदस्य महाकालस्य सम्प्रतं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं ब्रूहि मे नेत्रजन्मना अकालमृत्युहरणमपमृत्युनिवारणं शनिमन्त्रप्रभेदायेतर्युक्तं यस्तवं शुभं प्रतीनाम चतुर्थ्यन्तं नमोन्तं मनुनायुतं। श्री ईश्वर उवाच नित्ये प्रियतमे गौरी सर्वलोकहृते रते गुह्याद्गुह्यतमं दिव्यं सर्वलोकोपकारकं शनिमृत्युञ्जयस्तोत्रं प्रवक्ष्यामि तवाधुना सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वशत्रुविमर्दनं सर्वरोगः प्रशमनं सर्वापद्विनिवारणं शरीरारोग्यकरणम् आयुवृद्धिं करण्यणां यदि भक्तासि मे गौरी गोपनीयं प्रयत्नतः गोपितं सर्वतन्त्रेषु त्रक्षिणस्व महेश्वरी। ओम अस्य श्री महाकाल शनिमृत्युंजय स्तोत्र मंत्रस्य पिप्पलादिऋषि रनुष्टुप्छन्दो महाकाल शनिर्देवता संबीजमायशो शक्तिः कालपुरुषायेति कीलकं ममाकालपमृत्युर्निवारणार्थे पाठे विनियोगः। ऋषिन्यासं करन्यासं देहन्यासं समाचरेत् महोग्रं मूर्ध्निविन्यस्य मुखे वैवस्वतं न्यसेत् गले तु विन्यसेन्मन्दं बाहो महाग्रहं न्यसेत् हृदि न्यसेन्महाकालं गुह्यो कृशतनुं न्यसेत् जान्वस्तु डूचरं न्यस्य पादयस्तु शनैश्चरम् एवं न्यासं विधिं कृत्वा पश्चात्कालात्मनः शनैः न्यासं ध्यानं प्रवक्ष्यामि तनौ ध्यत्वा पठेन्नर कल्पादियोगवेदांस कराङ्गन्यासरूपिणा कालात्मनो न्यसेद्गात्रे मृत्युञ्जय नमस्तुते मन्वन्तराणि सर्वाणि महाकालस्वरूपिणा भावयत् प्रतिप्रत्यङ्गे महाकालाय ते नमः भावयेत् प्रभवाद्यब्दान् शीर्षे कालजिते नमः नमस्ते नित्यसेवाय पिन्यसेदायने प्रभो शौरये च नमस्तेस्तु गण्डयोर्विन्यसेत्रितिन् श्रावणं भावयेर्दक्षो नमः कृष्णनिवाय च महोग्राय नमो भाद्रं तथा श्रावणयो निषेध नमो वैदुर्निरीक्षाय चाश्विन्यं विन्यसेन्मुखे नमो नीलमयूखाय ग्रीवायां कार्तिकं न्यसेद् मार्गशीर्षं न्यसेद् बाहो महारौद्राय ते नमः ऊर्ध्वलोकं निवेशाय पौषं तु हृदयं न्यसेद् नमः कालप्रबोधाय माघं वैचोदरो न्यसेद् मन्दगाय नमो मेढ्रो न्यसेद् वै फाल्गुनं तथा ऊर्वण्येष्ये चैत्रमासं नमः क्षीरोद्भवाय च वैशाखं विन्यसेन् जान्वोर्नमः संवर्तकाय च जङ्घयोर्भावयज्येष्ठं भैरवाय नमस्तथा आषाढं पादयोश्चैव शनये च नमस्तथा कृष्णपक्षं च कूराय नमः आपादमस्तके न्यसेदाशीर्षपादान्ते शुक्लपक्षं ग्रहाय च न्यसेन्मूलं पादयोश्च ग्रहाय शनये नमः नमः सर्वजिते चैव तोयं सर्वाङ्गुलौ न्यसेत् न्यसेद्गुल्फद्वये विश्वं नमः शुष्कतराय च विष्कुम्भं भावयेज्जङ्घो वयशिष्ठतमायते जानुद्वयधनिष्ठां च न्यसेत् कृष्णरुचे नमः उरुद्वये पारुणाक्षं न्यसेत् कालप्तते नमः
पूर्वभाद्रं न्यषट्मेढो जटाजूटधराय च पृष्ठम् उत्तरभाद्रं च करालाय नमस्तथा रेवतीं च न्यषन्नाभो नमो मन्दचराय च गर्भदेशे न्यषद्रष्टं नमः श्यामतराय च नमो भोगिस्रजे नित्यं यमं स्तनयुगे न्यषेत् न्यषेत्कृतिकां हृदये नमस्तैलप्रियाय च रोहिणीं भावयदधस्ते नमस्ते खड्गधारिणे मृगं न्यषेद्वामहस्ते तृणलोल्लसिताय च दक्षोर्ध्वो भावयत रौद्रं नमो वै बाणधारिणे पुनर्वसुमूर्ध्ववामे नमो वै चापधारिणे तिष्यं न्यषेददक्षबाहो नमस्ते हरमण्यवे शार्पं न्यषेद्वामबाहो चोग्रचापाय ते नमः मघां विभावयत कण्ठे नमस्ते भस्मधारिणे मुखे न्यषेद्भगर्क्षं च नमः कूरग्रहाय च भावयत दक्षिणासाय मर्यमाणं च योगिने भावयत वामनासाय हस्तार्क्षं धारिणे नमः पृष्ठं न्यषेद्दक्षकर्णे किशरान्नप्रियायते स्वातिं न्यषेद्वामकर्णे नमो ब्रह्ममयायते विशाखां च दक्षनेत्रे नमस्ते ज्ञानदृष्टये मैत्रं न्यषेद्वामनेत्रे नमोऽन्धलोचनायते शाकं न्यषेत् शिरसि नमः संवर्तकाय च निष्कुम्भं भावयच्छीर्षे सन्धौ कालायते नमः प्रतियोगं भूर्वो सन्धौ महामन्दं नमस्तुते नेत्रयो सन्ध्यया वुष्मद्योगं विस्मायते नमः सौभाग्यं भावयन्नास सन्धौ फलसनाय च शोभनं भावयत कर्णे मन्धौ पुण्यात्मने नमः नमः कृष्णयातिगन्धम् अनुसन्धौ विभावयत् नमो निर्मांसदेहाय सुकर्माणं शिरोधरे धृतिं न्यषेद्दक्षबाहो पृष्ठे छायसुताय च तन्मूलसन्धशूलं च न्यषेदुग्रायते नमः तत्कर्पूरन्यषेदगण्डं नित्यनन्दायते नमः वृद्धिं तन्मणिबन्धे च कालज्ञाय नमो न्यषेद् ध्रुवं तदङ्गुलीमूलसन्धौ कृष्णायते नमः व्याघातं भावयत वामबाहुपृष्ठे कृशाय च हर्षणं तन्मूलसन्धौ भूतसन्तापिने नमः तत्कर्पूरन्यषद्वज्रं सानन्दाय नमस्तुते सिद्धिं तन्मणिबन्धे च न्यषत्कालग्नये नमः व्यातिपातं कराग्रेषु न्यषत्कालकृते नमः वरीयांशे दक्षपार्श्वसन्धौ कालात्मने नमः परिघ्रं भावयत वामपार्श्वसन्धौ नमस्तुते न्यषेद्दक्षोरुसन्धौ च शिवं वै कालसाक्षिणे तज्जानौ भावयत सिद्धिं महादेहाय ते नमः साध्यं न्यषेत् तद्गुल्फसन्धौ घोराय ते नमः न्यषेत्तदङ्गुलीसन्धौ शुभं रौद्राय ते नमः न्यषद्वामोरुसन्धौ च सुफलं कालविदे नमः ब्रह्मयोगं च तज्जानौ न्यषेत्सद्योगिने नमः इन्द्रे तद्गुल्फसन्धौ च योगाधीशाय ते नमः न्यषेत्तदङ्गुलीसन्धौ नमो भव्याय वैद्युतिं कर्मणि पवकरणं भावयत्यज्वने नमः बालवं भावयत रक्ते संहारक नमस्ते कौलवं भावयद्दस्थिन्न नमस्ते सर्वभक्षिणे तैतिलं भावयन्मांसे आममंस प्रियायते गरं न्यषेत्त्वपायं च सर्वग्रासायते नमः न्यषेत्पणिजमज्जायं सर्वान्तक नमस्तुते वीर्यं विभावयत वृष्टिं नमो मृत्युकृते जजे रुद्रमित्रः प्रतिवसुर्वारिण्येतां सपञ्चज मुहूर्तं च दक्षपादनकेषु भावयन्नमः खगेशाय चखस्थाय खेचराय स्वरूपिणे पुरुहूतशतमखे विश्ववेदो विदुंस्तथा मुहूर्तांश्च पामपादनकेषु भावयन्नमः सत्यव्रताय सत्याय नित्यसत्याय ते नमः सिद्धेश्वर नमस्तुभ्यं योगेश्वर नमस्तुते वह्निनक्तं स्तरांश्चैव पारुणार्यमयोनिकान् मुहूर्तांश्च दक्षहस्तनकेषु भावयन्नमः लग्नोदयाय दीर्घाय मार्गिणे दक्षदृष्टये
वक्राय चातिकूराय नमस्ते वामदृष्टये वामहस्तनखेष्वन्त्यवर्णेशाय नमस्तुते गिरीशाहिर्बुद्ध्यपुषा जपाद्रंष्टां स्वभावयत् राशिभोक्त्रे राशिगाय राशिभ्रमणकारिणे राशिनाथाय राशीनां फलदात्रे नमस्तुते यामाग्निचन्द्रतिथिकविधां त्रिश्च विभावयत् ऊर्ध्वहस्तदक्षिणखेस्त्वन्त्या कालाय ते नमः स्थूलोचस्थाय सौम्याय नखकुम्भगृहाय च समीरत्वष्टजीवांस विष्णुतिग्मद्युतिन्यषेद ऊर्ध्ववामहस्तनखेस्वन्य ग्रहनिवारिणे तुष्टाय च वरिष्ठाय नमो राहुसुखाय च रविवालं ललाटे च न्यषेद भ्रीमदिशे नमः सोमवारं न्यषेदास्ये नमो मृतप्रियाय च भौमवारं न्यषेस्त्वान्ते नमो ब्रह्मस्वरूपिणे मेढ्रो न्यषेद सौम्यवारं नमो जीवस्वरूपिणे कृष्णे गुरुवारं च नमो मन्त्रस्वरूपिणे भृगुवारं मलद्वारे नमः प्रलयकारिणे पादयोः शनिवारं च निर्मांसाय नमस्तुते न्यषत्केशेषु घटिकां नमस्ते सूक्ष्मरूपिणे एवं न्यासविधिं कृत्वा ततो त्यक्त्वा पठेन्नर ध्यानं तस्य महेशानि शृणु वक्ष्यामि वन्दिते ध्यायन्नीलासनिं घोरं त्रिपुरारिं त्रिदण्डकं खड्गहस्ते दधानं तं वामदक्षिणयोगमः वृद्धोपरिगतं शुष्कं दीर्घाङ्गं काललोचनं महाकालं शनिं शम्भुं त्रिपुरारिं त्रिलोचनं महोग्रं क्रूरकर्माणं देवदेवं शनैश्वरम् एवं ध्यात्वा ततो देवी स्तोत्रमेतत् पठे सदा कालरूपं नमस्तेस्तु सर्वपापप्रणाशक त्रिपुरस्य वधार्ताय शम्भुजाताय ते नमः नमः कालशरीराय कालनुन्नाय ते नमः कालहेतो नमस्तुभ्यं कालनन्दाय वै नमः अखण्डदण्डमानाय त्वनाद्यन्ताय वै नमः कालदेवाय कालाय कालकालाय ते नमः निमेषादिमहाकल्पकालरूपं च भैरवं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दातारं सर्वभव्यानां भक्तानामभयङ्करं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं सर्वदुःखानां दुष्टानां भयवर्धनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कर्तारं ग्रहजातानां फलानामकारिणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं सर्वेषामेव भूतानां सुखदं शान्तमव्ययं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कारणं सुखदुःखानां भावस्वरूपिणीं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरम् अकालमृत्युहरणम् अपमृत्युनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालरूपेण संसारं भक्षयन्तं महाग्रहं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं दुर्निरीक्ष्यं स्थूलरोमं भीषणं दीर्घलोचनं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं ग्रहाणं ग्रहभूतं च सर्वग्रहनिवारणं मृत्युञ्जयं महाकालं नमस्यामि शनैश्चरं कालस्य वशगा सर्वे न कालः कस्यचित् वचः तस्मात् त्वं कालपुरुषं प्रणतोऽस्मि शनैश्चरं कालदेव जगत्सर्वं कालम् एव विलीयते कालरूपः स्वयं शम्भुः कालात्मा ग्रहदेवता चण्डिशो रुद्रडाकृण्या क्रान्ता चण्डीश उच्यते विद्युताकलितो नद्यं समारूढो रसाधिप चण्डिशः सुखसंयुक्तो जिह्वाय ललिता पुनः क्षतजस्तामशिष्योभिस्थिरात्मा विद्युतायुत नमन्तो मनुरित्येष शनितुष्टिकरः शिवे आद्यन्तेष्टोत्तरशतं मनुमेम जपेन्नरः य पठेत् शृणुयाद्वापि ध्यात्वा सम्पूज्य भक्तितः तस्य मृत्योर्भयं नैव शतवर्षावधिप्रिये ज्वरा सर्वे विनश्यन्ति दद्रो विस्फोटकच्छुका दिवासौरीं स्मरेत् रात्रौ महाकालं यजन् पठेत्
जन्मर्क्षे च यदा शौरी जपर्देतत्सहस्रकं वेदगे वामवेदे वा जपतेदर्सहस्रकं द्वितीये द्वादशे मन्दे तनौ वा चाष्टमेऽपि वा तदद्राशौ भवेद्यावत् पठेत् तावदिनावधि चतुर्थे दशमे वापि सप्तमे नवपञ्चमे गोचरे जन्मलग्ने से दशास्वन्तरदशासु च गुरुलाघवज्ञानेन पठेदावृत्तिसङ्ख्यया शतमेकं त्रयं वा तं शतयुग्मं कदाचन आपदस्तस्य नश्यन्ति पापानि च क्षयं भवेत् महाकालालये पीठे अथवा जलसन्निधौ पुण्यक्षेत्रे स्थमूले तैलकुम्भागतौ गृहे नियमेनैकभक्तेन ब्रह्मचर्येण मौनिना श्रोतव्यं पठितव्यं च साधकानां सुखावहं परं स्वस्त्यायनं पुण्यं स्तोत्रं मृत्युञ्जयाविदं कालक्रमेण कथितं न्यासाक्रमसमन्वितं प्रातःकाले शुचिर्भूत्वा पूजायां च निशामुखे पठतां नैव दुष्टेभ्यो व्याघ्रसर्पादितो भयं नाग्नितो न जलद्वायोर्देशे देशान्तरे तवा न काले मरणं तेषां नापमृत्युभयं भवेत् आयुर्वर्षशतं साग्रं भवन्ति चिरजीविना नातः परतरं स्तोत्रं शनितुष्टिकरमः शान्तिकं शीघ्रफलदं स्तोत्रमेतन्मयोदितं तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेदात्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचिद् तस्मात् सर्वप्रयत्नेन यदिच्छेदात्मनो हितं कथनीयं महादेवी नैवा भक्तस्य कस्यचिद् इति मार्कण्डभैरवतन्त्रे महाकाल शनि मृत्युञ्जयस्तोत्रं सम्पूर्णम्।